Uspjeh startupa može ovisiti o industrijskoj grani projekta, ali prije svega o njegovoj originalnosti. Kada je Hrvatska u pitanju, zasigurno je najbolje biti usmjeren ka IT-u ili turizmu, ali još je bolje kada se te dvije grane spoje i nastane startup CampMap. Simonu Nealu ovakva ideja sinula kada je želio rezervirati odmor u Hrvatskoj i primijetio što je sve od informacija turistima nedostupno. I just found it really difficult to find information about what was inside the campsite and in particular where in the campsite we wanted to stay. So we eventually got through this process by lots of phone calls and emails and sharing information with the campsite. Dugogodišnje iskustvo mapiranja zemljišta u inozemstvu, kao i prepoznavanje Hrvatske kao destinacije u kojoj može razvijati svoje vještine, bili su trenutak kada je odlučio da nešto mora poduzeti. So I spent about a month creating a demo or an MVP. And I actually took this to some campsites around the island on Krk, just to show them and gauge the reaction, and the reaction was really positive. It was really strong. They said, "This is amazing, this is great. We've been wanting something like this for a long time." Danas aplikacija korisnicima prikazuje svaku pojedinost kampa, kartu, vizualne i opisne podatke gdje se primjerice nalaze ugostiteljski objekti ili toaleti, omogućuje navigaciju radi bolje kretanja, pruža pregled plaža i ostaloga sadržaja, pojedinosti oko smještaja te virtualne šetnje. CampMap aplikaciju u kratkom je vremenu prepoznao veliki broj korisnika, ali i vlasnika kampova, pa se ona danas koristi u više od 86 kampova u Hrvatskoj i inozemstvu. Our primary market has been Croatia, which we've grown into over the last 12 to 18 months, and now we're expanding into Italy, Germany, Austria, and potentially soon the UK and the US. Kako raste obujam posla, tako raste i broj zaposlenih. Danas u ovome startupu smještenom u Rijeci radi 7 zaposlenih koji posjeduju različite vještine potrebne za rad na ovakvoj aplikaciji. I think particularly the last couple of years there's been some really big successes in the startup world in Croatia, Rimac and 𝗣𝗶, and that's really kind of generating momentum not only in the region but Croatia specifically in terms of investment and bringing in skills to help support startups. So yeah, Croatia is a real hotspot now, I think, in Central Eastern Europe, and I'm very happy to be here. CampMap aplikacija može se koristiti putem pametnih telefona, tableta i računala, a za njeno je pokretanje potrebno skeniranje QR koda koji se nalazi u kampovima. Iako finalni proizvod izgleda sjajno, potrebno je vremena i truda da bi se ona izradila. So the campsite needs to provide all the information they currently have, their website, their photographs, any existing map. And then we kind of bring all of that together inside the team, and over a process over a couple of weeks, we would then create the map. And sometimes we would visit the campsite and we do what we call surveys, where we take pictures or fly the drones. Other times that's not necessary. It really depends on the type of camp and the location. CampMap aplikacija digitalni je temelj za tehnološke usluge u kamping industriji. Svojim jedinstvenim vizualnim doživljajem pozicionirala je hrvatske kampove uz bok inozemnima, jer korisnicima omogućava vidljivost, jednostavnost pretrage, ali i dobro korisničko iskustvo.